अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त शमरेज राजपूत, और आप देख रहे हैं अपना चैनल लाइफ विद शमरेज। आज हम आपको लेकर आए हैं मलेशिया के एक बहुत मशहूर और खूबसूरत जगह बातुके। ये जगह न सिर्फ एक सियाहती मकाम है बल्कि हिंदू मजहब के लिए बहुत मुकद्दस समझी जाती है। आज हम मलक उमर साहब के साथ आपको तमाम चीजें दिखाएंगे, और इस चीज की इजाजत हमें हमारा मजहब भी देता है कि देखें, हम हर एक की मुकद्दस चीजों की एहतराम करते हैं, और उस एहतराम को दायरे नाज़र में रखते हुए आज आपको एक एक चीज जो है वो बताएंगे, और बताएंगे कि हमारा मजहब इस्लाम कितना खूबसूरत है। जैसे ही हम अंदर इंटर हुए तो सबसे पहले हमारी नजर इन खूबसूरत कबूतरों पर पड़ी। हर तरफ कबूतरों की चहचहाट और एक अजीब सा सुकून था। हमारे पास कबूतरों के लिए खुराक मौजूद नहीं थी, तो हमने वहां से दाने खरीदे, और हस्बे मामूल मैं और मलक उमर साहब कबूतरों को दाने डालने लगे। दोस्तों, ये लम्हा वाकई बहुत मजे का था। कबूतर हमारे इर्द गिर्द आ रहे थे, कभी हाथों पर बैठ जाते तो कभी बिल्कुल करीब से उड़ते हुए गुजरते। आप इस मंजर को खुद देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत, पुरसकून और दिल को खुश कर देने वाला माहौल है। दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे मुजस्मा देख रहे हैं, ये लॉर्ड मोरोगन का मुजस्मा है जो तकरीबन 42 मीटर ऊंचा है, और ये दुनिया के सबसे ऊंचे मुजस्मों में शुमार होता है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर की तरफ। ये सारे स्टेयर्स हमने क्रॉस करनी है, और ये 272 रंग बिरंगी सीढ़ियां जो थोड़ा थका देने वाला है, लेकिन फिर भी हम इस टाइम ऊपर आ चुके हैं। और नीचे आप देख रहे हैं कि बाकू, बिल्कुल सारा बाकू न हमें बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है, बंदर जरा सी आपकी गफलत हुई, आपका मोबाइल, आपके खाने पीने की चीजें, आपका पर्स मिनटों में गायब हो जाता है, क्योंकि बंदर बहुत शरारती हैं। और इसके साथ आप देख सकते हैं ये कुदरती और हसीन मनाजर। और अपने भाई की हालत भी देखें कि सारा पसीनो पसीन हुआ हुआ हूँ, और ये सारी मुशक्कत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन रियली यहाँ आकर जो खूबसूरती, जो मंजर देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद सारी थकावट उतर चुकी है। सुकून का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप सबसे भी कहूंगा कि आप लोग आए, ऐसी जगहों को देखें, अल्लाह सुब्हान व तआला की नियामतों का शुक्र अदा करें। ये इस टाइम हम पहाड़ के अंदर जा रहे हैं, हमारे आसपास पर जितने भी हैं उनके भगवान, उनके बुत बने हुए हैं। यहाँ पर सारी दुनिया से टूरिस्ट आए हुए हैं। बहुत से लोगों से हम मुलाकात भी की, उनसे हेलो हाय भी की, अच्छा भी लगा। तो मेरे भाई, आप लोग भी आया करें, ऐसी जगह देखने के लिए होती हैं। यकीन करें, यहाँ आकर एक लम्हे के लिए इंसान खुश हो जाता है। ऊपर से आती हुई कुदरती रोशनी, और ये ऊंची ऊंची चट्टानें, और एक अजीब सा रूहानी और पुरसकून एहसास देती हैं। चारों तरफ इबादत में मसरूफ लोग, कुछ खामोशियों से दुआ मांग रहे हैं, तो कुछ इस खूबसूरत मंजर को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये कुदरती गार हजारों साल पुरानी हैं, और आज भी उसी शान के साथ मौजूद हैं। अंदर का माहौल ठंडा, पुरसकून और बहुत दिल को लगने वाला है। वाकई ऐसी जगह इंसान को कुदरत की ताकत का एहसास दिलाती हैं। ये सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं, बल्कि एक रूहानी तजर्बा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बनाई हुई कुदरत की अजमत की याद दिलाती हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि गौर व फिक्र करने वालों के लिए कुदरत की निशानियां मौजूद हैं। और वाकई यहाँ आकर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत का एहसास होता है। यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं, और हमें सिखाया गया है कि हर मज़हब और हर इंसान का एहतराम करें। हम इस जगह को एक सियाहती मकाम के तौर पर देख रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सफ़र करने और दुनिया को देखने का मौका दिया। और दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन
جس طرح تو نے ہمیں اس خوبصورت جگہ کو دیکھنے کا موقع دیا، یا اللہ اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی ہدایت اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لیے خیر و بلائی کا ذریعہ بنا، ہمیں ہر حال میں تیرا شکر گزار رہنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم جہاں بھی جائیں ہمیں صحیح راستہ دکھا اور ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھا۔ یہ ہم دوبارہ اب سٹیئرز چلنا شروع ہو چکے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں ان کے آخری مقام تک جہاں پر یہ لوگ آتے ہیں، اور ملک عمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے دل سے دعائیں ہیں کیونکہ یہ ملیشیا میں ایک لمبے عرصے سے سٹے کر رہے ہیں، یہ ان کا آخری مقام ہے، لاسٹ عبادت گاہ ہے۔ دوستو یہ جگہ ہندو مذہب کے ماننے والوں کے لیے بہت مقدس ہے، اور ہم یہاں پورے ادب و احترام کے ساتھ موجود ہیں۔ اس ٹائم یہ غاریں قدرتی ہیں، ہزاروں سال پہلے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی عبادت میں مصروف ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے وہ کہتے ہیں ان کے دل کی جو مراد ہے، جو تمنا ہے وہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم جس چیز کو یہاں آ کر دیکھ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ غار، یہ پتھر بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں، اور ایک عجیب سا وہ کیا کہتے ہیں لطف آتا ہے۔ آپ یہاں پر آ کر جب قرآن کریم فرقان حمید کے مفہوم کی طرف جاتے ہیں تو بڑا مزہ سا آنا شروع ہو جاتا ہے، دل کو ایک سکون ملتا ہے۔ یہاں کا دل چاہتا ہے کہ انسان چند لمحے کے لیے خاموش رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں دین اسلام عطا کیا۔ اور یہ ان کے مذہب کی وہ جو ہوتی ہیں وہ بتیاں وغیرہ انہوں نے جلا کر رکھی ہوئی ہیں، جس کو یہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں بھگوان کے آگے رکھتے ہیں، اور اپنی وہ منتیں وغیرہ اپنی جو بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں۔ اب ہم دوبارہ یہ ساری چیزیں آپ کو دکھا کر، جیسا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مندر اندر بہت سے بنے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں دکھانے کے بعد اب ہم واپسی کا سفر کریں گے نیچے کی طرف۔ کیپ میں بالکل اوپر پہاڑ کے سے یہ ساری سیڑھیاں آپ اترنے کے بعد نیچے آئے ہیں۔ اب آپ بتائیں، آپ سیڑھیاں اترنے کے بعد اس جگہ پہنچ کے کیسا فیل کر رہے ہیں؟ نیچے اترنے کے بعد وہی پتا چلا کہ واقعی زمین پہ پہنچا ہے۔ یقین جانو یار بہت زیادہ یہ ٹیمپل اس ٹائم پہ جو آپ کو بہت اونچا نظر آ رہا ہے، ہم اس سے بھی زیادہ اونچائی پہ تھے اوپر۔ یہ وہاں پر ہمیں اتنا سا وہ نظر جو آ رہا پیچھے تھا۔ آپ کو پورا پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے اندر سے ہم باہر نکلے ہیں ابھی۔ اب ساری باتیں چھوڑیں ملک صاحب، ایدا کوئی گناہ نہیں، پہنچو۔ اگر آپ اس کا دوسرا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو، یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اچھے اچھے کومنٹس کریں۔ اور اب ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں ملک عمر صاحب کا کہ جن کی رہنمائی اور ساتھ کی وجہ سے یہ سفر اور بھی خاص بن گیا۔ شکریہ ملک صاحب، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔